ডুয়ার্সের চা বাগানে ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে চিতাবাঘের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর মাঝে মধ্যেই ডুয়ার্সের চা বাগানে খাঁচাবন্দি হচ্ছে চিতাবাঘ। এবার নাগরাকাটা ব্লকের বামুনডাঙ্গা চা বাগানে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় বন্দি হলো একটি চিতাবাঘ। ঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে সন্ধে হলেই চা মহল্লায় ঢুকে পড়ে ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগি তুলে নিয়ে যাচ্ছিল চিতাবাঘ। এমনকি চা বাগানে কাজ করতে আসা শ্রমিকদেরও তাড়া করছিল চিতাবাঘ। এরপরই গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল 5টে নাগাদ চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করতে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পেতে রেখেছিল বনকর্মীরা, আর সেই ছাগল খেতে এসেই খাঁচায় আটকে পড়ে যায় চিতাবাঘটি। এদিন সকালে চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান স্থানীয়রা। এরপর দেখা যায় খাঁচাবন্দি হয়েছে চিতাবাঘ। পরবর্তীতে খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিতাবাঘটিকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান থেকে একাধিক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। यहाँ पर कल लगाया था चार। यहाँ पर कल खचाया लगाया हुआ था बाघ फंसाने के लिए। हाँ। क्योंकि इसका पहले हमारा गाय बकरी सबका बहुत सारा गांव घुस कर भी खा चुका है, तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट से गुहार लगाया था कि हम लोग का ये बाघ को मैंने पकड़ के ले जाए बोल के। तो ये डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग को खाचा दिया था, वो खाचा में बाघ फंसा है। मैं उसको देखने के लिए आया था। ये कितना नंबर सेक्शन में है? ये एक छो बामनडंगा, एक छो सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या तेंदुआ का बहुत अत्याचार है। प्रत्येक गार्डन में आपको तेंदुआ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या और है? और बहुत सारा तेंदुआ है। जैसे आपका डैना लाइन तरफ जाइए, मॉडल विलेज तरफ जाइए, बीच लाइन तरफ जाइए, गांव घुस के ग्वाल घाट से हम लोग का गाय बकरी सबको ले जा रहा है। अच्छा, तो आज तक तो फंस गया। आज एक तो फंस गया। ऐसे करके और कितना बाघ हम लोग को मिलेगा यहाँ पर अगर ऐसा खाचा लगाने से। आपका नाम क्या है? भीमनाग बंसी, बामनडंगा चाबा।